Okay. फिर मुझे तो क्या उठे दे चले? Yeah. क्या करूँ चुका है? Oh shit! माच धरे जाऊँ चला बाबू. हिरण नु खले खोज. काटा हूँ चुका है? क्या करूँ चुका है? मला ना किरे. मला ना खाए. चक नहीं खो. क्या मोहिनी लगी जाए? ननी पिला. काटा का पेपर में चूचक रे. गुजगाए. हमें जो डोली फारी करे माच पले गला ना. मौजी ते तमे दुई लोग नाट करू चले. ननी. हारे मौज मुड़े मारी तक मुड़ दुई फाली गला पर. क्या करू चुका है? मौलाना की रसोले मुके रास्ता तो छाड़ी दिया. हीरा लो मोटोली मिल रहा तुमके नहीं. मोटोली मिल रहा. ये फोटा पड़ जा. ओ कुआटा. हीरो मोची के क्या उठी देखो. मोर कथा सुनबार. ओमरी खाला गुचका. मुरर बाल का पुतका दे करे. कहरे रफा नहीं जाने. काची देखी देबी. ले सोई पकईती बगाई दुई लोग. सात नहीं मन के केते दिन और झुमरा धरी थिला रे. केते दिन और झुमरा धरी थिला गाए. पवन भी नहीं पसबा. मार गापुल जाए हो खुशन. ई दुईटा छे पूरे सोले मोने. खा करू चंजे बुआ. मोटा मुड़े पीटी है सीना. का करबी छीरे जीवन छी. आज सकाल माछ धरी जाउथिले जे मके इटा देखबा के पड़ी. जगाए God मोर सब पसी गला पछे ई दुई लोग चक चाक नहीं. केन गार गाए. ए पिला केन गार. ए ननी तुई खेला कोई दे केन गार जे. ए बाबू मुई थकी गली ना रे बुआ. मारी घुची देना. जय श्री बाबू बुझी माटी का पुरखी आ रे.
ଦେଖିଲ ନା ଯାଅ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଖିରେ ଭଲ କି ଦେଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୀପାଲି, ହଁ ବାବୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଅ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେଟା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କଣ? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଛୁଟିଯାଏ ସେହି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆଉ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଦେବରାଜକୁ ନେଇ ଆସ। ଏହି ସକଳ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଟା ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପକାଇବେ। ଆଲୋ ଚାଲୋ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣ ଖାଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼ିକରୁ ଏଡ଼ିକଟି ହେଇଛି, ହେଲେ ମୋ କଥାଟା କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିଲାନି ମହାରାଜ। ନିଜେ ରାଜଶ୍ରୀ ମୋତେ ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ି ଏଇ ତ ଯାହା ଦେଖିବେ ବେନି ନୟନେ ତାହା ଭାସିବେ ମହାରାଜ ବଚନ। ଗଙ୍ଗା ଗଲ ଯେତିକି ଫଲ ପାଇଲ ପାଇଲେ ସେମିତି। ଏଇ ଦେଖ ତମ ବେଣୀ ନୟନରେ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଛି ରାସଲୀଳା। ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋତେ ସମାପନ କରିବାକୁ ହେବ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଦାର୍ଯ୍ୟ ମମ। ଶଳା ଅଇଠାଖିଆ କୁକୁର, ଶଳା ବାମନ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢଉଛୁ ବେ। ଚିହ୍ନିଛୁ? ତୁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ବୈଦର ପୁଅ। ଔକାତ ଭୁଲ ନା ବେ? କାହିଁ କାମ କଲ କା କଲବେ ତୋର ପୁଣି ଏତେ ସାହସ? ପୁଣି ଲାଉଡ ଭଏସ। ଆବେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। କଣ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ? ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ମିର୍ଜାପୁର ରାଜ୍ୟ ଦେବରାଜ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନା କରି ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛେ ରାଜଶ୍ରୀଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇଥରୁ ଚାଲି ଯା। ରାଜଶ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନହେଲେ ଏମିତି କାଟିବେ କଣ କରିବ? ଶଳା ତତେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କୌଣସି ନର୍ସିଂ ହୋମ ନେଇପାରିବେ? ପ୍ରଥମେ କିଛି କରିନୁ ଆଉ କହିଦଉଛୁ ଏମିତି କାଟିବି ବହୁତ ଚଳି ପାରିବୁନି। ଟେନସନ ନାହିଁ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ହଁ କାକାଶ୍ରୀ, ଏଇଟାର ଫ୍ୟୁଜଟା ଏମିତି ଉଡେଇବାଲା ଶଳା କୋଉ ଲାଇନମ୍ୟାନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯା, ଏକଦମ ଚୁପ। ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯା। ଏମିତି କଣ କରିବୁ ବେ? ତାହେଲେ କଣ କରିବି? କଣ କରିବୁ? अबे कभी किसी को दिखा है जंगल में शेर को शिकार करने के लिए? अच्छा दिखा है कि नहीं? हाँ? जब शेर 2 कदम पीछे लेके जाता है उसको बोलता है कि शेर डर के भाग के चला गया, लेकिन वो भाग के चला जाने के लिए नहीं रे, बल्कि पंजा ତୁମର ଏମିତି କଣ କ୍ଷତି କରିବ? ଆଉ ତା ନହେଲେ ତ ଟଣ୍ଟି କଣା କରି ତ ରକ୍ତ ପିଇଦେବେ। ମଣିଷ ନୁହ ବାଘାରଣ। ଜାହାଜ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ତାକୁ ଶନି ଦଶା ଘୋଡ଼ାଏ। ଶନି ଦଶା ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଏବେ ସେ ଶନି ଦଶାଟା କେମିତି ଲାଗିଛି। ସେନାପତି ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ରାଜଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମମ। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ, ତୁମକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପଥରେ ବାଦ ବିଘ୍ନ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ କିଏ। ଆଲୋ ଦୀପାଳି, ଆଲୋ ଅନେଇଛୁ କଣ? ସେଇ ଛତର ଖାଇଟାକୁ ଟିକେ ଅନାନି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ମୁଁ ସେଇ ଛତର ଖାଇ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁକୁ ହଁ ଟିକେ
घांटी दे आउ एक आकाशरे बागा एटा कथाटा परा मो बुझिबे साइलेंट हो जा ଆମେ କିଛି ଅପରାଧ କରିନୁ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛେ आबे सोना जो पत्र रे खाइलु से पत्र रे धुली पकाइलु धुले सामान्य चाकर सामान्य वैद टोका तोते राजा दई बदौड़ी महिष गाई जेमिति होई थांती सेमिति ठीक तोते रखिथिले राज दरबार आउ ताहा सब भूली गलु सल्लाटा मरिबु मो हरि हस्त रे ना तांगर के तो नहीं जा बोलो जी सब मारो तांगर चढ़ दिया तुम चढ़ जा मो पापा कुआ तुम मो किछि करबेनी आना तुम सद कहछ नाइ मो जमार तो किछि कहबेनी तुम किछि करबेनी ना नाइ 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 तुम पापा कुआ देख मो सुना जियो तू से बाप को काहे के एमिते प्रेम बंधन रे बांधी देउछु सेटा भूल नुहे सेटा अछि बहुत बड़ा भूल ना तू परा मो सुना जियो ना मो कथा मानिबुनी ना रे अलक्षणी रांड पोड़ा मुही मो पर कहबा कथा बुझा जाउनी बागा काका छाड़ी देबे ये कानी बेंगो से कानी बेंगो सलाम झिरे मो परा सही विश्वधर नाग साप एमती चोट मारे सलाटा बंचीबुनि के बंची बाबा चेष्टा करिबुने हेलो महाराणी रानी माल एटा हौछि आपणक संतान ना एई देखंतु रानी बा गोटाए बाज्य पुत्र सहित एई तुमरे अली अली कन्या रखिछि पापर संपर्क निजे साजी थिबो गोटाए पापर आउ सेईटा हेउछि आपणकर प्रतिफलर मूल दीपाली भौणी कौन आइछि तू ए दुई जन को अलगा करी दे सतरे महाराणी देख से झीर बयस केते आ से पुअर बयस केते महाराज आलो से बयस नाइलो नहीं अनै जुकार से मारी जा काका भलरे कहूचे मेंटरटा को नहीं मो आखि सामने नहीं जाओ ता न हेले ता दंती कड़ा करी ता रक्त पे जेबे नहीं जाओ काला विलंबन करी नहीं जाओ सही कारज्ञ राज काला कोठरी मध्य को जा नहीं जाओ एमिति कोट चक्रांत रचना करदेले निजे राजा देवराज बुझे पारिलाने मो माया मते अगोचर
ପତାକା ହିଁ ଚାରିବ ସେହି ମୂର୍ଖ ରାଜା ଦେବରାଜ। ତାହେଲେ ଯାଏ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା ହଣିବି ଏହି ମିର୍ଜାପୁର ରାଜଦରବାର। ଆଉ ନିଜ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି ତା ଝିଅର कसम पैदा करने वालों की।